وأنا أعطيكم مثال على هذا. Dan sekarang saya akan memberikan contoh daripada yang telah saya sebutkan. أيهما أكثر عددا؟ Yang mana lebih banyak jumlahnya sekarang? الحاضرين في هذا المجلس أم الحاضرين في ملعب كرة القدم؟ Yang mana lebih banyak orang yang hadir? Apakah di majelis ini atau orang yang hadir main bola, menonton bola di sepak bola? هي مرة. Ayo jawab, yang mana yang lebih banyak orang yang hadir? Bola. طيب أيهما يذكر في السماء؟ Pertanyaan kedua, majelis yang mana, perkumpulan yang mana yang di situ dituduhkan, dipuji di atas langit? أيهم الذي تحضره الملائكة؟ Majelis mana yang di majelis tersebut dihadiri oleh para malaikat? أيهم أي التي تنزل فيه السكينة؟ Majelis yang mana yang di situ diturunkan rahmat-rahmat dan kesakinah oleh Allah Subhanahu wa taala? هذا المجلس. Majelis yang mana coba? وإن كان صغيرا في الصورة. Ini, majelis ini. Walaupun yang hadir sedikit. إذن القضية فيما يدار في المجلس وليس في من يحضر في المجلس. Oleh karena itu, intinya sesuatu itu ditimbang terhadap apa yang dibacakan, apa yang dibuat di dalam majelis tersebut, bukan terhadap hitungan orang yang hadir. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة. Dan Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita bahwa Allah itu mempunyai beberapa malaikat. وظيفتهم أنهم يبحثون عن مجالس الذكر. Tugasnya malaikat ini mencari perkumpulan-perkumpulan majelis-majelis seperti ini. يطوفون في كل مكان. Keliling malaikat ini di semua tempat, في الشوارع وبين البيوت. di jalan-jalan, di rumah-rumah, di mana-mana. يبحثون عن مجالس الذكر. Malaikat ini tugasnya mencari tempat majelis-majelis zikir Allah. فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله. Jikalau malaikat tersebut menemukan majelis di situ menyebut nama Allah dan Rasulnya, ينادي بعضهم بعضا. maka malaikat tersebut memanggil teman-teman malaikat yang lain. Ayo sini, ayo. هلموا إلى حالكم. Ayo ke sini. Haji di sini ada majelis nih, di sini di rumah sini. Haji siapa nih? Haji Haris, di sini ada malaikat di sini sekarang. فيحفونهم حولهم Maka malaikat pun berkumpul keliling di majelis ini. حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. Malaikat tersebut mengelilingi, kemudian ketika tua terus mengelilingi sampai ke atas langit. إذا مجالس الذكر مربوطة بالسماء. Oleh karena itu majelis ini, majelis zikir itu terikat, bersambung sampai ke atas langit. والرابط في هذا الملائكة. Dan pengikatnya sampai ke atas langit siapa? Yaitu para malaikat. كم عدد الملائكة اللي يملأوا ما بين السماء والأرض؟ Pertanyaannya, malaikat yang duduk sekarang sampai ke atas langit, berapa jumlah malaikat tersebut? سخرهم الله لأجل ماذا؟ Allah menyuruh mereka untuk apa? كرامة لمجلس الذكر. Untuk memuliakan majelis ini. فإذا انقضى المجلس Jikalau majelis ini sudah selesai, عرجت الملائكة للسماء. maka malaikat semuanya tadi terbang ke atas langit. فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, padahal Allah mengetahui daripada malaikat tersebut. يسألهم من أيتهم. Allah bertanya, wahai para malaikat, kamu datang dari mana? فيقولون يا ربنا جئنا من عند عباد لك في الأرض. Para malaikat menjawab, ya Allah, kami barusan duduk bersama hamba-hambamu yang mengingatmu di muka bumi. يسبحونك Mereka berkumpul mentasbih kepada kamu, ويحمدونك memuji kepada kamu. ويهللونك Mereka mengucapkan tahlil la ilaha illallah. ويستغفرونك Mereka mengucapkan istighfar, astagfirullah. ويسألونك. Dan mereka meminta kepadamu. فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا يسألون. Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta kepadaku? فتقول الملائكة يا رب يسألون الجنة. Maka malaikat menjawab, mereka meminta kepadamu surga. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوا الجنة. Allah bertanya lagi, apakah mereka yang meminta surga pernah melihat surga? الإنسان لا يطلب شيء إلا إذا يعرفه. Manusia kebanyakannya tidak minta sesuatu kecuali dia telah melihatnya. كيف نطلب الجنة ونحن لا نعرفها؟ Bagaimana kita ini minta kepada Allah surga, tapi kita belum mengenalnya, belum pernah melihatnya? فيقول الله كيف يسألوا الجنة وهم لم يروها. Allah bertanya lagi,
Bagaimana mereka meminta surga padahal mereka belum pernah melihat surga? فتقول الملائكة لا يا رب رأوها. Malaikat berjawab, mereka belum pernah melihatnya wahai Allah. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوا الجنة. Maka Allah berkata, bagaimana seandainya mereka telah melihat surga? فتقول الملائكة يا ربي لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا. Para malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat surga, pasti mereka lebih lagi meminta kepadamu surga. يقول الله سبحانه وتعالى ومما يستعيذون. Kemudian Allah bertanya lagi, mereka minta perlindungan dari apa? فيقولون يا رب يستعيذون من النار. Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan dijauhkan daripada masuk neraka. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوا ناري. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? نحن كل يوم نستعيذ من النار. Kita setiap hari kan meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, selamatkan kami daripada neraka. بعد الفجر وبعد المغرب. Kita berdoa kapan? Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. Ya Allah, majirna minan nar. Itu artinya, ya Allah, jauhkanlah kami daripada masuk neraka, jauhkanlah kami daripada masuk neraka. Itu kita baca setiap kapan? Setiap subuh dan maghrib. كيف نستعيذ من النار ونحن لم نراها؟ Bagaimana kita meminta dijauhkan daripada neraka? Kita belum pernah melihat neraka tersebut. فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوا نارك. Malaikat berkata, tidak ya Allah, mereka memang betul belum pernah melihat neraka tersebut. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوا ناري. Maka Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? فتقول الملائكة يا ربي لو أنهم رأوا النار لكانوا أشد منها فرارا. Maka malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka hambamu pernah melihat neraka, pasti mereka tambah lagi meminta dijauhkan dari فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, saksikanlah wahai para malaikatku, أني قد غفرت لهم. saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang mereka duduk mengingatku, menyebut namaku. وأعطيتهم ما سألوا. Dan aku akan memberikan yang apa mereka minta kepadaku. وأجرتهم مما استجاروا. Dan aku melindungi mereka daripada apa yang mereka minta perlindungan. مغفرة Ampunan daripada Allah ووعد بالجنة dan dimasukkan ke dalam surga واستجارة من النار. dan dijauhkan daripada masuk neraka. هذه قيمة مجالس الذكر. Ini adalah harganya menghadiri majelis ilmu. حتى الذي يأتي بلا نية. Walaupun ya seandainya ada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir tanpa ada niat, hadir aja. ينال من خير المجلس. Walaupun tanpa niat, walaupun mainan, walaupun tidur-tiduran, dapat keberkahan daripada majelis ilmu. في الحديث يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. Ada satu malaikat berkata, wahai Allah, engkau ingin memberikan maghfirahmu, surgamu, dijauhkan dari neraka kepada satu orang. Sedangkan satu orang ini hadir bukan niat hadir majelis, tapi niat yang lain. يقول الله سبحانه وتعالى وله غفرت. Allah berkata, walaupun niatnya tak betul, niatnya yang lain tetap aku berikan kepada dia. Karena mereka telah berkumpul dengan majelis ini. إذا بركة المجالس شاملة لكل من يحضر. Kalau begitu, majelis ini semuanya mendapatkannya. هذا من خير ما يدخره الإنسان لنفسه. Dan ini adalah salah satu kebaikan yang digunakan oleh manusia untuk umurnya ini yang digunakan. تزيد المجالس عظمة عندما تعقد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lebih-lebih lagi majelis zikir kepada Allah, ditambahi lagi majelis salawat kepada Rasulullah SAW, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. نور على نور. Cahaya di atas cahaya. لأنها عقدت بأمر الله. Karena itu dilaksanakan karena ridho Allah Subhanahu wa هو taala. الذي أمرنا بالصلاة والسلام عليه. Allah lah yang menyuruh kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. الله سبحانه وتعالى أمرنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kepada Rasulullah beberapa perintah. أمرنا بمحبته. Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad. أمرنا بتعظيمه. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad. أمرنا بالصلاة عليه. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. وقبل أن يأمرنا بهذه الأوامر
هو الذي فعلها مع نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan sebelum Allah memerintahkan kita terhadap perkara-perkara ini, Allah duluanlah yang melakukan perkara-perkara ini. الله أحبه قبل أن يقول لنا أحبه. Allah mencintai Nabi Muhammad sebelum Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad. والله عظمه قبل أن يقول لنا عظموه. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sebelum Allah berkata kepada kita, agungkan Nabi Muhammad. والله صلى عليه قبل أن يقول لنا صلوا عليه. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sebelum berkata kepada kita, berselawatlah kepada من Rasulullah. أجل أن نعرف Untuk apa? أنه صلى الله عليه وسلم لا يزداد بالعظمة بتعظيمنا. Untuk apa? Allah melakukan duluan sebelum menyuruhnya untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu sudah agung walaupun kita tidak mengagungkannya, sudah mulia walaupun kita tidak memuliakannya. ولا يزداد رفعة بصلاة عليه. Dan Rasulullah sudah tinggi derajatnya, dan derajat kita tidak bisa membuat derajat Rasulullah lebih tinggi karena sudah tinggi. ولا ينتفع بمحبتنا له. Dan tidak mengambil manfaat daripada kecintaan kita kepada Rasulullah. طيب إذا كان لا ينتفع وغير محتاج لماذا أمرنا بهذا؟ Baik, kalau Rasulullah tidak mengambil manfaat daripada salawat kita, daripada kecintaan kita, kenapa Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi Muhammad? Kenapa? أمرنا بذلك من أجل أن نتشرف نحن. Untuk apa? Untuk supaya kita yang menjadi mulia, supaya kita yang menjadi selamat, supaya kita yang menjadi agung karena mengagungkan yang Allah agungkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنحن عندما نحبه صلى الله عليه وسلم نحن ننتفع بهذه المحبة. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kitalah sebenarnya yang mengambil manfaat. أما هو لا ينتفع بمحبتنا. Adapun Rasulullah tidak mengambil manfaat sama sekali. لماذا؟ Kenapa? لأن محبة الله لا تكفي. Karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sudah cukup. وعندما نعظمه نحن الذين نتشرف بتعظيمه. Ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, kitalah yang memuliakan diri kita sendiri. أما هو لا يتشرف بتعظيمه. Adapun Nabi Muhammad biasa-biasa saja. لأن الله سبحانه وتعالى قد عظمه. Adapun Nabi Muhammad sudah menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah yang sudah memuliakannya. إذا كل ما أعطاه الله أغناه عن الناس. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup. نحن الذي نفوز بهذه المحبة. Sudah cukup dan sudah lebih. Dan kitalah yang mengambil manfaat daripada salawat kepada Rasulullah, daripada mengagungkan Rasulullah. والمحبة أسرع طريق إلى الجنة. Dan cinta ini adalah jalan yang paling cepat menuju surga. أسرع من طريق الأعمال الصالحة. Cinta ini lebih cepat daripada amal-amal soleh yang lain. وإن كانت الأعمال الصالحة فيها ثواب عظيم إلا أن المحبة أسرع طريق منها. Betul, walaupun amal-amalan ibadah yang lain mempunyai pahala-pahala, mempunyai keutamaan-keutamaan, akan tetapi sifat cinta kepada Rasulullah lebih cepat. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس. Di suatu hari Rasulullah SAW duduk حوله الصحابة. di sekitar di depan sahabat-sahabat. دخل أعرابي مسجد Maka seorang Arabi Badui datang ke masjid, يصيح من عند الباب datang dari pintu masjid, teriak, يا محمد يا محمد. "Ya Muhammad, ya Muhammad." فالصحابة يقولوا له اسكت اخفض صوتك. Para sahabat yang lagi duduk menyuruh orang Badui tersebut, أنت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. menyuruh apa? Menyuruh diam, tenang, tenang. Aku sekarang berada di depan Nabi Muhammad. وقد نهينا أن نرفع الأصوات في حضرته. Bilang para sahabat, kita sudah dilarang untuk mengangkat suara di atas suara Rasulullah, di depan Rasulullah. قال والله لا أخفض صوتي. Bilang orang Badui tersebut, demi Allah, aku tetap teriak. هذا بدوي. Ini Badui ya. أنتم ايش يقولون؟ Orang Badui, orang apa? Orang pedalaman. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم تعال. Ya, orang pedalaman, orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu adab, maka Rasulullah ya udah dipanggil sini. فوقف فوق على الحلقة. Maka berdiri di depan Nabi Muhammad. وقال له يا رسول الله المرء يحب القول ولما يلحق بيده. يعني إنسان يحب الصالحين لكن أعماله ليست كثيرة. Orang pedalaman tersebut berdiri di depan Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada daripada golongan umatmu suatu kaum mencintaimu,
akan tetapi amal-amalnya tidak bisa seperti amal-amalan yang tinggi sepertimu. هم سيكونون في أعلى الجنة وهو سيكون في أدنى. Mereka orang-orang solihin sepertimu, orang-orang waliullah berada di atas yang tinggi, sedangkan kami yang bawahannya amalnya sedikit berada di bawah surga. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Maka Rasulullah menjelaskan seseorang akan bersama orang yang dia cintai, وأنت مع من أحببت. dan engkau akan bersama yang orang engkau cintai. يقول سيدنا أنس روى الحديث Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis ini, ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. Sayyidina Anas berkata, setelah kita masuk Islam kami senang, dan tidak ada yang lebih menyenangi setelah masuk Islam seperti hadis ini. Karena apa? Karena hadis ini Rasulullah menjelaskan seseorang bersama orang yang dicintai, walaupun amalannya sedikit akan bersama Rasulullah. لأن الصحابة لم يكونوا معولين على أعمالهم Karena para sahabat tidak terlalu banyak juga amalannya, لكن كانوا معولين على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. akan tetapi masalah cinta, para sahabat cinta kepada Rasulullah SAW. ذلك هذا طريق مختصرة لمن أراد الجنة. Nah, karena itu sifat cinta, perasaan cinta adalah jalan yang cepat untuk menuju kepada surga. ليس معنى هذا أن الإنسان ينام عن الصالحات ولا يفعل. Tapi jangan dikira, hati-hati, cukup cinta, tapi tidak mengerjakan amal soleh. Salah juga. بعضهم قد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما في داعي للعمل الصالح. Sebagian orang berkata, aku cinta Nabi, tapi amal sunnah, amal soleh tidak dikerjakan. Ini salah. هذا فهم خاطئ. Ini pemahaman yang salah. Hati-hati. ولكن المقصود أن يبذل الإنسان ويسعى. Nah, tetapi yang dimaksud di sini untuk selalu berusaha ibadah dan juga dibarengi dengan kecintaan. فإن قصر عمله بعد ذلك رفعته المحبة. Jikalau dia berusaha beribadah kepada Allah, kemudian ada yang kurang daripada ibadahnya, maka Allah angkat ibadah tersebut karena sifat cintanya kepada Rasulullah. ويؤكد هذا المعنى حديث آخر. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. في رجل من الناس فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم معروفا. صنع للنبي معروفا. Ada seorang sahabat, dia ini berbuat baik kepada Rasulullah SAW. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل معه أحد المعروف كان يكافئ أديه. Dan Rasulullah ini, jikalau ada orang yang berbuat baik kepada Rasulullah pasti akan membalas kebaikan tersebut. هذا الرجل عندما فعل المعروف مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيه. ما في هدية معه. Ketika itu sahabat tersebut berbuat baik kepada Rasulullah, dan Rasulullah ketika itu tidak punya hadiah untuk membalas kebaikan tersebut. قال له سلني اطلب ماذا تريد؟ Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, ya udah, saya tidak punya apa-apa untuk berikan kepada kamu sekarang minta apa, aku akan kasih. قبل أن نكمل الحديث Sebelum menyempurnakan hadis, لو أن أحدنا في هذا الموقف seandainya kita di zaman Rasulullah, kita membantu Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada kita, wahai fulan, apa yang kamu minta? ماذا سيطلب؟ Apa yang kita minta di hadapan Rasulullah? Ya, pikirkan coba. أنت Ayo, jawab. Apa yang minta apa? masuk surga bareng Rasulullah. Begitu jannah sama Rasulullah. ما شاء الله Masya Allah. أنت جبت الحديث من آخر. بعضهم سيقول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام دخل عليه أعرابي Di suatu hari datang kepada Rasulullah seorang Arabi, seorang pedalaman, مثل الأول seperti yang pertama. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني ايش تريد؟ Maka Rasulullah bertanya kepada orang Arabi tersebut, minta apa kamu? Ayo minta sekarang. فقال يا رسول الله أريد 10 من الإبل. Maka orang pedalaman tersebut, orang Arabi tersebut menjawab, aku meminta 10 unta. يطلب النبي 10 من الإبل. Minta apa? Minta 10 unta. النبي أراد منه أن يطلب شيء في الآخرة. Nah, padahal Rasulullah menyuruhnya ingin disuruh minta tentang akhirat. لكن الرجل معلق في الدنيا. Akan tetapi orang ini meminta tentang dunia. سمعتم الآية Sebagaimana yang kau dengar daripada ayat tersebut. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها. Barang siapa yang menginginkan dunia, Allah akan beri.
ما تريد ثواب الآخرة تؤتيه منها. Barang saya meminta akhirat, Allah akan beri. وسنجزي الشاكرين. Dan Allah akan memberikan tambahan kepada orang yang bersyukur. فالنبي حزن عليه أنه طلب شيئا دنيويا. Rasulullah sedih kepada orang pedagang tersebut karena meminta dunia. أنا سأعطيك 10 مدينة. Rasulullah menjawab, saya akan berikan kepadamu 10 unta. Kalau sekarang itu 10 mobil. هل تريد شيء آخر؟ Rasulullah bertanya lagi, mau apa lagi selain 10 mobil ya? قال نعم يا رسول الله. Iya Rasulullah. قال ما تريد؟ Apa yang kamu? قال 10 أخرى. 10 mobil lagi, 10 unta lagi. قال له لك ذلك. Dengan Rasulullah, tambahin lagi 10, jadi berapa? 2? هل تريد شيء آخر؟ Mau minta lagi apa lagi? قال يا رسول الله. Iya Rasulullah. قال 10 كذا. Tambah lagi 10. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه كل مرة Dan Rasulullah bertanya terus, bertanya, mau minta apa lagi? حتى وصل إلى 100 Sampai terkumpul 100 unta. ولم يفهم. Dan Rasulullah memberikannya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل صاحبة موسى. Maka Rasulullah berkata, apakah di antara kalian lemah tidak bisa seperti aku Musa? صاحبة موسى. Seperti saudaranya Musa. قالوا يا رسول الله وما صاحبة موسى؟ Maka sahabat bertanya, siapa sahabatnya Musa? قال امرأة في عهد موسى عليه السلام. Yaitu perempuan di zaman Nabi Musa alaihissalam. سيدنا موسى قال موسى عندما أراد أن يخرج من مصر بني إسرائيل Sayyidina Musa ketika ingin keluar daripada Bani Israel, قال له بعض بني إسرائيل إن بيننا وبين يوسف عليه السلام عهد. Bani Israel berkata, di antara kami dan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mempunyai kesepakatan. إذا خرجنا من مصر أن نحمله معنا. Jika kami keluar daripada Mesir, kami akan membawanya. فقالوا من يعرف قبره؟ Maka ditanya, siapa yang mengetahui kuburannya? فما وجدوا أحدا يعرف مكان قبره إلا امرأة عجوز. Tidak ada yang mengetahui kubur Nabi Yusuf, kecuali satu perempuan. فجاء سيدنا موسى إليها. Maka Nabi Musa mendatangi perempuan tersebut. كانت عمياء. Dan perempuan ini buta, كبيرة في السن. tua juga, لا تستطيع المشي جالسة. tidak bisa berjalan, duduk saja. قال لها هل تعلمين أين مكان قبر يوسف عليه السلام؟ Maka Nabi Musa berkata kepada perempuan tersebut, tahukah kamu kuburan Nabi Yusuf? قالت نعم. Perempuan tersebut menjawab, iya. قال لها دلينا عليه. Nabi Musa meminta, di mana? Tunjukkan coba. قالت لا أدلك عليه حتى تؤدي إلي ما أريد. Bilang perempuan tua tersebut, aku tidak akan memberitahu kuburannya di mana sampai kamu memberikan apa yang aku minta. قال وماذا تريدين؟ Nabi Musa bertanya, kamu mau apa? قال 3 أشياء. 3 perkara. أن يرد الله بصري. Allah mengembalikan penglihatanku. وأن أعود شابة تتزوجني. Dan aku kembali menjadi muda, perempuan muda, dan kawin kepadaku. وأكون معك في الجنة. Dan aku setelah kawin bersamamu, aku juga di surga bersama kamu. فأوحى الله إليه أن ندعو لها بأرض طلب. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengabulkan 3 permintaan itu. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنما يفتح لكم باب من هذا كونوا مثل هذه المرأة. Kemudian Nabi Musa berdoa, jadikanlah perempuan ini menjadi melihat lagi, kemudian menjadi perempuan yang muda, yang cantik, kemudian kawin kepada Nabi Musa, nanti di akhir di surga bersama Nabi Musa. Nah, Rasulullah ingin menyuruh orang Badui ini ingin seperti perempuan Nabi Musa ini. Jadilah kalau meminta, boleh meminta dunia, akan tetapi akhirat jangan dilupakan, minta juga. أخذت الدنيا وأخذت الآخرة. Seperti apa? Seperti perempuan ini mengambil meminta dunia, kemudian mengambil meminta akhirat juga. هذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سندك إيش تريد؟ Nah, sahabat ini yang Badui ditanya, minta apa? Mau minta apa? البدوي طلب الإيمان والإبل. Badui minta apa? Minta ibil ya, dunia aja diminta. لكن هذا الصحابي الذي فعل النبي معروف. Akan tetapi cerita yang pertama tadi, yang sahabat bermantu kepada Rasulullah bertanya, mau minta apa? قال يا رسول الله أمهلني أفكر. Bilang sahabat, tunggu sebentar wahai Rasulullah, aku ingin berpikir. إذا معناه أن الرجل عاقل.
Kalau begitu, sahabat yang satu ini mempunyai akal. ليس متسرع Bukan minta-minta cepat-cepat gitu. يفكر Mikir dulu. فكر في نفسه Dia memikirkan di dalam dirinya. هل أختار الدنيا أم أختار الآخرة؟ Apakah dia memilih dunia atau urusan akhirat? إذا طلبت أي شيء في الدنيا سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم به وكائنا. Jikalau meminta tentang urusan dunia, Allah Rasulullah akan berdoa, pasti akan dikabulkan. لكن ما الفائدة؟ Tetapi faedahnya apa? سأعيش معه قليلا ثم أموت وأتركه. Bersama dunia beberapa tahun, kemudian dunia meninggalkan kita. إذا سأطلب الآخرة. Kalau begitu bilang sahabat, aku meminta akhirat saja. طيب ماذا أطلب في الآخرة؟ Baik, di akhirat apa yang diminta? ما هو أعلى شيء في الآخرة؟ Di akhirat apa yang paling tinggi di akhirat? Sesuatu apa yang paling tinggi di akhirat? بعض الناس يقول الجنة Sebagian orang menjawab surga. ليس الجنة Bukan surga, ليس الجنة. bukan surga. اليوم لما يتكلم الناس عن الجنة يذكرون الطعام والشراب في الجنة. Di zaman sekarang, kalau orang mengisahkan tentang surga, yang terlintas makanan, minuman, bidadari, wanita cantik, ya. وعندما يشتاق بعضهم إلى الجنة يذكر الحور العين. Ya, kalau mengingat surga, yang diingat bidadari, وبعضهم عندما يتخيل الجنة يتخيل القصور. atau mengingat bangunan mewah yang besar. أحد الصالحين Sebagian orang soleh اجتمع عنده الناس يوم من الأيام berkumpul dengan orang-orang masyarakat suatu hari. قالوا له رغبنا في الجنة. تكلم عن الجنة. Para masyarakat, para jamaah berkata, tolong jelaskan kepada kami tentang surga, حتى يزداد شوقنا إليها. supaya kami lebih rindu kepada surga. ماذا قال لهم؟ Orang soleh ini apa dia menjawab? ما قال لهم فيها الحور وفيها القصور. Orang soleh ini tidak menjawab di surga ada bangunan, ada makanan, tidak. قال لهم فيها رسول الله. Dengan ringkas orang soleh ini menjawab, di surga ada Rasulullah. يكفي. Cukup. هذا الجمال فوق كل جمال. Ini Rasulullah kalau sudah di surga di atas segala keindahan. إذا وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فأنت وجدت كل شيء. Jikalau kamu sudah bersama Rasulullah, kamu menemukan segala sesuatu. لكن الصحابي فكر اختار الآخرة. Nah, sahabat yang ini memikirkan, lalu memilih akhirat. ماذا اختار في الآخرة؟ Apa yang dipilih di akhirat? فكر أن أعظم شيء في الآخرة هو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ذكرت. Dan tertingginya, paling afdolnya, paling indahnya di surga yaitu bersama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah di surga, sebagaimana disebutkan oleh saudara tadi. لأنه إذا طلب المرافقة حصلت الجنة. Karena kalau meminta bersama Rasulullah maka mendapatkan surga. لكن لما يطلب الجنة قد لا تحصل المرافقة. Akan tetapi jika hanya meminta surga mungkin tidak bersama Rasulullah. فقال يا رسول الله الآن أسألك. Maka sahabat tersebut menjawab, sekarang aku minta. على ماذا تريد؟ Apa yang kamu mau? قال أسألك مرافقتك في الجنة. Wahai Rasulullah, aku memintamu bersamamu selalu di dalam surga. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. Kemudian Rasulullah melihatnya sambil tersenyum. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. Rasulullah berkata, tolonglah dirimu untuk mengabulkan permintaan tersebut dengan memperbanyak sujud. يعني لم يقل له خلاص الجنة مضمونة. Rasulullah tidak berkata, sudah terjamin semuanya, tidak. لكنه طلب منه أن يكثر في العبادة والطاعة. Akan tetapi Rasulullah menyuruhnya untuk memperbanyak ibadah sujud العمل الصالح dan amal-amal soleh. من أجل أن تأتي الشفاعة وتكمل ما نقص عليه. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dan menyempurnakan yang kurang daripada dia. لذلك كان واجب علينا نحن جميعا معاشر المسلمين أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senang, rindu kepada Rasulullah SAW. والإنسان يعبر عن الفرح بكثرة الصلاة والسلام عليه. Dan seseorang mengibaratkan, menggambarkan cintanya, rindunya kepada Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, بتعظيمه. dengan mengagungkan Rasulullah. لا يكون هذا في السنة مرة في كل ربيع. Tidak ini dilakukan satu kali dalam bulan Rabiul Awal, لكن في كل يوم. akan tetapi selawat, memperbanyak salawat mengagungkan Rasulullah dilakukan setiap hari. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم شيء اسمه ربيع أول. Zaman sahabat tidak ada yang namanya Rabiul Awal, Maulid, acara, tidak ada. ولا مناسبة لكذا.
atau acara peringatan Maulid, hari besar Maulid tidak ada namanya, ولا مناسبة المعراج. atau acara besar-besaran Isra Mi'raj tidak ada. لماذا؟ Kenapa? لأنهم كانوا يعيشون مع سيرة كل يوم. Karena para sahabat hidup setiap zamannya, setiap harinya bersama Rasulullah. لا يحتاجون أن يذكرون في السنة مرة. Tidak perlu setiap tahun satu kali dilakukan. هم كل يوم معه صلى الله عليه وسلم. Mereka para sahabat setiap hari bersama Rasulullah SAW, مع سيرته. bersama sirah Rasulullah, تعلم أخلاقه. belajar tentang akhlak Rasulullah, تعليم أبنائهم ذلك. dan mengajarkan anak-anaknya yang demikian. وقع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, قال كنا نعلم أولادنا kami mengajari anak-anak kami سيرة رسول الله perjalanan kisah-kisah Rasulullah, وغزوات رسول الله peperangan-peperangan Rasulullah, كما كنا نعلمهم السورة من القرآن. sebagaimana kami mengajari anak-anak kami tentang surat-surat Al-Quran. يعلموهم